Yan. Depende lang sa inyo guys ha. Basta ito yung ginagawa ko guys dito. Tapos, slanting naman guys. Yan. Slanting naman tayo guys. So ayan. So ayan guys. So tapos na. Ayan. Dito sa likod. Chili powder. Yan. Okay na itong isa guys. Isa lang yung gagamitin natin na ano. Kasi marami na siya guys. Okay na yan. Mix natin siya. Yung white egg niya guys. I-mix natin. Masyado marami guys. Lagyan natin ng salt. Ayoko kasi maalat guys. Konti lang guys. Konti lang. Konti lang yan. Guys, ituloy na natin yung paglagay natin ng flour guys. Yan. Sarap yan. Kailangan lahat malagyan mo guys ha. Yan. Sa labas, lagyan nyo guys. Lagyan. Yan. Kailangan ano siya guys. Yan. Sa labas. Yan. Yan. Sa loob. Kailangan sa loob malagyan siya guys ha. Yan. Di ba guys? Oh. Basahin lang natin guys. So ayan guys, ito na po yung garlic niya guys. Yan, ipapa-brown lang natin yung garlic na yan guys. Yan. Yan, may garlic po yun dyan guys. Yun yung garlic. Nagyan ko po ng garlic. Tutuin lang natin yung fish. Yan, ganyan-ganyanin lang hanggang maluto siya guys. Kabila naman. Yan, ganyan lang. Yung crispy fried fish natin with garlic. So yummy! Pwede na, let's go. Pwede na to sa kainin. Let's go!